हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आजिर वीडियो रे आमे स्टिचिंग करिबा ब्लाउज रो। तो फ्रेंड्स पूर्व वीडियो रे आमे एही ब्लाउज रो कटिंग करथिले। एटा हला हमर 36 साइज रो डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग हेथिला। आज ताकू आमे सिलाई करिबा। तो फ्रेंड्स आपण माने जदी एहार कटिंग वीडियो देखि नाहंती तो एही वीडियो रो एंड स्क्रीन रे आसी जिवो तार कटिंग वीडियो आपण माने ताकू देखि नै जिवे। आज आमे ताकू पूरा स्टेप बाय स्टेप सिलाई करिबा। देखंतु फ्रेंड्स प्रथमे कोन करिबा आमे बैक साइड को आगो सिलाई कर नै जिबा। एठी देखंतु मेन कपड़ा रो माने सीधा साइडटा ऊपर साइड को रखी की ता ऊपरे अस्त्र कपड़ा को देकी आमे एठी सिलाई कर नै जिबा। एठी अंटा साइड को आमे पलटी कर नै जिबा। एठी मु पलटी कर नै जाउची काहे कि ना एठी अंटा साइड रे गोटे तारो साड़ी रो एमती बॉर्डर देथिला ताकू भी एठी जॉइंट कर देबी। आउ आपनकर जदी कपड़ा पतला थिबो आउ एमती बॉर्डर फॉर्डर नथिबो ताहले आपण माने एठी बैक साइड रे पट्टी लगै नेबे। पट्टी लगै देले हमरो भलो स्ट्रांग हुए माने तळ साइड टा। एबे देखंतु एई अस्त्र को पलटी कर देकी ता ऊपरे गोटे एठी सीधा सिलाई पके नै जिबा। देखंतु एमती करिकी पूरा ब्लाउज को एठी सिलाई करिबा। तो फ्रेंड्स एहार कटिंग मध्य बहुत ही इजी रे पूरा स्टेप बाय स्टेप बतैछि कटिंग वीडियो रे। माने 36 साइज रो ब्लाउज को केमती डबल कटर रे कटिंग करिवे। आउ एहार स्टिचिंग वीडियो जदी आपण माने ए कटिंग वीडियो जदी आपण माने देखि नाहंती ताहले देखि नै जिवे। आउ कटोरी को आमे केमती फर्मा रे बाहर करिबा ताहा मध्य आ बतै नै छि यार कटिंग वीडियो रे। देखंतु एठी आमे तापरे एठी गोला साइड को आमे सिलाई कर नै जिबा। एठी सिलाई कला बळे गोला साइड को एमती गोटे साइड को हे आगो सिलाई करिबा मझिरु तापरे आ गोटे साइड को सिलाई करिबा। एमती करिकी सिलाई करिबा द्वारा हमरो जो गोल बैक साइड रे माने कपड़ा जाम हे की रुहेनी पूरा सुंदर भाबे एठी सिलाई हुए। देखंतु एमती करिकी आमे मेन कपड़ा सहित अस्त्र कपड़ा को पूरा एठी जॉइंट करि नै जिबा। देखंतु एमती करिकी पूरा ब्लाउज को एठी सिले नै जिबा। देखंतु एठी मोरो कंप्लीट हे जाईछि। एबे एहारो एक्स्ट्रा कपड़ा सब को कटिंग करिकी पूरा एठी फिनिशिंग कर दबा। देखंतु एमती करिकी ताको एठी कटिंग कर नै जिबा। तो फ्रेंड्स एमती ही माने चैनल को चेक कर नेबे। चैनल रे प्लेलिस्ट बनिछि ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग रो। आ सेठी सब साइज रो ब्लाउज कटिंग वीडियो अछि। देखंतु एमती हमरो सिंगल कटोरी डबल कटोरी प्रिंसेस कट फॉरटक्स बेल्ट ब्लाउज सब प्रकार रो माने वीडियो अछि चैनल रे। ते प्लेलिस्ट बनिछि आपण चाहिले ताको चेक करिकी देखि परिबे। आ जो साइज रो माने वीडियो दरकार ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग आपण माने ताको देखि परिबे। देखंतु एठी तापरे एठी टक्स लगे नै जिबा। एठी देखंतु मो बैक साइड रे एठी टक्स लगे नेली। एटा देखंतु फ्रेंड्स हमरो एही साड़ी रे बॉर्डर थिला। आउ एठी मु ताको स्टिच कर नउछि। देखंतु एमती स्टिच कला बेलको माने बहुत ही ध्यान रो सहित करिवे काहे कि ना एठी स्टोन लागिछि। आउ एठी मु स्टिच कला बेलको मोर गोटे निडल भांगी जाइथिला। तो ताको बहुत ही ध्यान रो सहित धीरे धीरे करिकी सिलाई कर नेबे। देखंतु छोटो छोटो स्टोन थिबो किंतु आउ गोटे माने सिलाई पड़ी जिवो स्टोन ऊपर ना आउ सेठी छुंची पूरा भांगी जिवो। ताको देखिकी एठी सिलाई कर नै जिवे। देखंतु एठी अंटा साइड रे मु एठी बॉर्डर को अटैच कर नै गली। आ गला साइड रे हमें पाइपिंग लगेबा। एठी देखंतु फ्रंट पार्ट को मु सिलाई कर नैछि। हमरो हाथ रे जॉइंट करबार थिला ताको मध्य एठी जॉइंट कर नैछि। आ मेन कपड़ा सहित अस्त्र कपड़ा को सब पार्ट को एठी सिलाई करिकी खाली एठी अटैच करि नै जाईछि। देखंतु एमिति ही
पूरा सिलाई करिकी मेन कपड़ा सहित तार एक्स्ट्रा कपड़ा सब कटिंग कर नै जिवे। देखंतु एठी कोन करबा ना प्रथमे आमे कटोरी जॉइंट करबा। कटोरी रे देखि पारथबे एठी आमे ऊपर साइड रे गोटे कट लगैथिले ताकू एमती रखिबा सामना सामनी करिकी जो साइड रे एमती छोटो अछि देखंतु कटोरी टू पार्ट रो ताकू एमती सामना सामनी करिकी रखिबा। देखंतु आगो आमे एमती रखि नै जिबा नहले हमरो स्टिचिंग गड़बड़ हे जिवो। देखंतु ता ऊपरे तापरे पार्ट 1 को रखिकी एठी पार्ट को सिलाई करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एमती करिकी आउ एठी आमे स्टिचिंग करि नै जिबा। देखंतु जदि आमे कटिंग भलो भाबे करिथिबा ना तो एठी बिल्कुल भी हमरो माने कम पड़िबनी। कटोरी जॉइंट कला बेले मध्ये कम पड़िबनी कि हमरो एस पटी जॉइंट कला बेले मध्ये तार कम कि अधिक हबनी कि भी पटी मध्ये अधिक हबनी कटिंग जदि हमरो परफेक्ट थिबा। देखंतु एठी मोर आउ गोटे कटोरी को मध्ये एठी जॉइंट कर नउची आउ पूरा बिल्कुल बराबर आसी छी एठी। देखंतु एटा देखंतु हमरो लागि जाई छी कटोरी। एबे आमे ताकू एठी टक्स लगाई नबा। देखंतु एमती पूरा दी फोल्ड करिकी रखिबा। देखंतु ए ऊपर साइड रो हाफ इंच छाडिबा आउ 1 इंच रो आमे नेथिले एक्स्ट्रा टक्स पई तो ताकू एठी सिलाई कर नै जिबा। पूरा लास्ट पर्यंत आनिबानी हाफ इंच एठी ऊपर साइड रे छाडी दबा। तापरे ताकू एठी डबल स्टिच नै आसीबा। देखंतु एमिति ही एपर साइड को मध्ये लगाई नबा। एठी देखंतु सिलाई को सिलाई मिसई नबा तापरे स्टिच करिबा। देखंतु एमती करिकी ऊपर साइड रे रहिबो हमरो हाफ इंच आउ ताकू एठी एंड पुनी डबल स्टिच पकाई नै जिबा। आउ एठी कटोरी पूरा देखंतु पूरा भलो भाबे पूरा फिनिशिंग रे एठी कटोरी बसिची। हमरो कोनोसी साइड रे भी कम पड़िनी। देख पाछंती कटोरी केते सुंदर हमरो तयारी हे गला। एबे कोन करिबा ना एठी हमें एस पट्टी लगाइबा। तो फ्रेंड्स एठी देखंतु जोटा जो पट साइड रे लागिबो ताकू आगो एमती रखिकी चेक करि नबा। तापरे आमे गोटे गोटे करिकी एठी एस पट्टी को जॉइंट करिबा। देखंतु एठी प्रथमे आमे गळा साइड रो ही जॉइंट करिबा। एस पट्टी को सब बळे गळा साइड रो ही जॉइंट करिबा। हमरो तळो साइड रे जदि भी कम पड़े ताकू आमे कटिंग करिकी शेप देबा। किंतु एठी मोर पूरा बराबर आसीची काहे कि ना हमरो एहारो कटिंग पूरा परफेक्ट अछि। सेति पई माने पूरा बराबर सब किछि आसुची। देखंतु एठी हमरो टिके गोटे सुत दी सुत जदि एक्स्ट्रा हैला ताकू कटिंग करिकी एठी शेप देई नेबे। एबे आमे याकू लगै नबा भी पट्टी को। देखंतु एई जो आमे टक्स लगैथिले कपड़ा को ताकू फोल्ड कर दबा आउ एठी सिलाई कर नबा। देखंतु एठी भी पट्टी मध्ये माने कम पड़िबनी। तापरे या ऊपरे पुनी आउ गोटे एठी सिलाई पकाई नै जिबा। एठी प्रेस स्टिच टे लगै नबा। देखंतु एटा मोर मेन कपड़ाटा ही एक्स्ट्रा थिला तारो अस्त्र किंतु बराबर एठी थिला। एबे पुनी आउ गोटे पार्ट को एठी सिलाई करिबा। एमती हल्का हाथ रे धरिकी ताकू टणा टणी करिबानी खाली सिलाई कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी मध्ये पूरा बराबर आछि हमर कटोरी। आउ याकू डबल स्टिच गोटे पकाई दबा। देखंतु एमती करिकी ताकू लगाई नबा। एठी एबे आमे भी पट्टी को लगाई दबा। देखो तो फ्रेंड्स एई डबल कटोरी को ब्लाउज को आमे केमती इनविजिबल स्टिचिंग करिबा ताहा मध्ये मु वीडियो अपलोड करछि। आपण चाहिले ताकू देखि परिबे वीडियो सर्च कर नेबे इनविजिबल ब्लाउज स्टिचिंग फॉर लिली डिजाइन्स ओडिया कर देले से माने से वीडियो सामना को आसी जिवो। डबल कटोरी को पूरा फिनिशिंग रे माने पूरा बंद सिलाई केमती पकेबा
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଥାଏ ନା, ବହୁତ ହିଁ କପଡ଼ା ବାହାରେ, ମାନେ ସୂତା ବାହାରେ ବ୍ଲାଉଜରୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ଲାଉଜକୁ ଆମେ କେମିତି ଇନଭିଜିବୁଲ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ତା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖି ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇ ନେଉଛି ଆଇ ପଟି। ଏଇଟା ଆମର ଗଳା ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ କପଡ଼ାଟା ବାହାରିଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଏଇଠି ଲଗେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆଇ ପଟି ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଏଇଠି ଲାଗି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଟୋରୀ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫେକ୍ଟ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଇ ପଟି ଲଗେଇବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ବି ଗଳା ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ବାହାରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏମିତି ଉପରେ ରଖିକି ଆଉ ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା, ପୁଣି ପଟି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ହୁକ୍ ପଟିକୁ, ନଚେତ ଆପଣ ୟାକୁ ମେନ୍ କପଡ଼ାରେ ସିଲେଇ କରିକି, ମାନେ ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ, ସେମିତି ବି ପଟିକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆମର ଏତିକି ସିଲେଇରେ ମାନେ ଗଳାଟା ଭଲ ହବନି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ସିଲେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କଟିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳା ମଧ୍ୟ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ବନି ଯାଇଛି ଫିନିସିଂରେ। ଏଠି ସିଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ପୁରା ସମାନ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା, ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ର ପଟି କେବଳ 3.5 ଇଞ୍ଚର ରେଡ଼ି ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ଡିପ୍ ଅଛି, ଏଇଟା 10.5 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଡିପ୍ ଅଛି ବ୍ଲାଉଜର। ତ ଏମିତି ଡିପ୍ ବ୍ଲାଉଜକୁ କେମିତି କଟିଂ କରିବେ ତାହା ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ସାଇଡ଼କୁ ସମାନ କରିକି ରଖିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ମାର୍କିଂ କରି ନେଇଯିବା, ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭି ପଟିରେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫିନିସିଂରେ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିନେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନୂଆ ନୂଆ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ପୁରା ଆମେ ବ୍ଲାଉଜରେ ହାତ ଲଗେଇବା ସହିତ ଆମର ଫିଟିଂ କରିବା, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ କେମିତି ସିଧା ଆସିବ ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଗଳାରେ ଏଇଠି ପାଇପିନ୍ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଇପିନ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାହେଲେ କ୍ରସ୍ ପଟି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। 1.5 ଇଞ୍ଚର କ୍ରସ୍ ପଟି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ଏଇଠି ଲଗେଇକି ଆଉ ହେମିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଗଳାରେ ଆମେ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା ପାଇପିଂକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ ଯୋଉ ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କପଡ଼ା ତାକୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ରାଉଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ତାକୁ କଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ କୋଟ୍ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ୟାକୁ ମଡ଼ିକି ଏହି ପାଇପିଂକୁ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ଦେଇକି
ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ପାଇପିନକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଇନଭିଜିବୁଲ୍ କରିକି ଲଗେଇବେ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା ବି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ପାଇପିନ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ ଫର୍ ଲିଲି ଡିଜାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ସାମ୍ନାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଗଳାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେଇ ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଅମ୍ବ୍ରେଲା କୁର୍ତ୍ତୀର କଟିଂ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଗଲେ ମୁଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲା କଟିଂର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଡ୍ରେସ୍, ଅମ୍ବ୍ରେଲା କୁର୍ତ୍ତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପାଇପିଂ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଏଇଠି ଆମେ ପାଇପିଂକୁ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପାଇପିଂ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଚେକ୍ କରିବା। ଆଗ ପଛ କପଡ଼ା ଥିଲେ ତାକୁ ସମାନ କରି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଟ ସାଇଡ୍ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ ଆସିବ ନା, ସେଇଠୁ ଆମେ କପଡ଼ା ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଥିଲେ ତାକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ହାତକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫିଟିଂରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି। ଆପଣଙ୍କର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସିଧା ଆସିବ, ଆଉ ହାତର ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସମାନ ଆସିବ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବେ। ହାତ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିବେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ, ଆଉ ହାତର ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବେ ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହାତକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଏଇଠି ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ଲଗେଇ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହାତକୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ହିଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ସାଇଡରେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଦି ସୁତ କପଡ଼ା କମ୍ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆମେ ସିଧା କରିକି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଟିଂ ଲଗେଇବା। ଆମର ଫିଟିଂ ମାର୍କ ଯାହା ବି ଥିବ, ଛାତି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଆଉ ସ୍ଲିଭ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ତାକୁ ମାପ କରିଦେଇକି ଏଇଠି ଫିଟିଂ ଆମେ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ ଯାକ ଏଇଠି ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବା। ହାତର ମହୁରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମାପି ନେଇଯିବା, ଆଉ ଫିଟିଂ ଏଇଠି ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ସିଲେଇ ସିଧା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଏମିତି ସିଧା କରିକି ଚକ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ଲାଇନ୍ ପୁରା ସିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ସିଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଆରପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଫିଟିଂ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏଇଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସିଲେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିଧା, ଆଉ ହାତର ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବରାବର ଅଛି। ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନେଇଛି ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।